بسم عبون ودن منفس قدسن حد أملاخ أمين كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ኩላኻትኩም ይሁን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ነዚ መደብና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን እዚ ብሓሊት መካነ ህይወት ዝፍኖ መንፈሳዊ ቴሌቪዥን እዩ እምበር ንሎም ዝበልናዮ መደብን እዚ ስዕቢ ይመስል ኣብቲ መጀመርያ ዝፍልመልና መደብ ህፃናት ሳሙኤል ተጸውዐ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ንህፃናት ዝኸውን መደብ ኣሎና ከምኡውን መዛሙር ክስዕበልናዮ ኣብቲ ሎሚ ዝተዳለወ መደብ ቃል እግዚአብሔር ድማ በአቦና ቀሺ አንጦንዮስ ገብረትንሳኤ ክርስቶስ ጠበቃና እዩ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ትምህርቲ ሒዞምልና ተዳልዮም ኣለው ኣብቲ መወዳእታ ድማ እቲ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንምስትንታን ዝጠቕመና ዝቐርበልና መደብ እንጀራ ህይወት ድማ ናብ እግዚአብሔር ተመለስ ዝብል ትሕዝቶ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ነዚ መደብ ክትከታተሉ ናይቲ መንፈሳዊ በረኸት ድማ ተኻፈልቲ ክትኮኑ ከም ናይ ወትሩ ግዜ ዕድሜና እዩ ሰናይ ምክትታል መካነ ህፃናት
سلام نأخذكم يخون هسانات ساموئيل تتأوع بزبلار استي هذا زانتا كم مصحف قدوس كنقرأكم إذا زانتا زي كم مصحف قدوسنا أبلو كيدان قدامي ساموئيل معرف سلسته كاب حدا كساب عصرته أبسلو خبفلي نرخبو ساموئيل ገና ንእሽተይ ወዲ ከሎ ኣትሒዙ ኣብ ቤት ኣምላኽ ይነብር ነበረ ሳሙኤል ገና ንእሽተይ ከሎ ኣብ ቤት ኣምላኽ ይነብር ነበረ ሳሙኤል ምጽላይ ዝፈቱ ጸሎት ዝፈቱ ንእግዚአብሔር ዘሐጉሶ ከዓ ዝገብር ኣዝዩ ንፉዕ ወዲ ድማ ነበረ ጸሎት ዝፈቱ ንኣምላኽ ዘሐጉሶ ዝገብር ኣዝዩ ንፉዕ ወዲ ነበረ ሓደ ለይቲ ሳሙኤል ደቂሱ ከሎ ገለ ዝጽውዖ ድምፂ ሰምዐ ሳሙኤል ኢሉ ዝጽውዖ ድምፂ ሰምዐ ብድሕሪ እዚ ካህን ኤሊ ዝጸውዖ መሲልዎ ጐዩ ናብ ኤሊ ኸደ ሳሙኤል ካህን ኤሊ ዝጸውዖ መሲልዎ ጐዩ ናብ ካህን ኤሊ ኸደ ብድሕሪ እዚ ኤሊ ንሱ ከም ዘይጸውዖ ነገሮ ሳሙኤል ተመሊሱ ኣብ ዓራቱ ደቀሰ ከም ብሓድሽ ድማ ሳሙኤል እናበለ ዝጽውዖ ድምፂ ሰምዐ ብድድ ኢሉ ከዓ ናብ ኤሊ ኸደ ተንሲኡ ናብ ኤሊ ዝጸውዖ መሲልዎ ናብ ኤሊ ኸደ ኣብዚ ግዜ እዚ ካህን ኤሊ እቲ ዝጽውዖ ዘሎ ኣምላኽ ምዃኑ ነገሮ ካህን ኤሊ ንሳሙኤል እቲ ሳሙኤል ኢሉ ዝጽውዖ ዘሎ ኣምላኽ ምዃኑ ነገሮ ንሳሙኤል ከዓ ሳልሳይ ግዜ ጻውዒት እንተሰሚዕካ ባርያኻ ይሰምዓሎ ተዛረብ በሎ ሳልሳይ ግዜ ሳሙኤል ኢሉ ዝጽውዓካ ድምፂ እንተሰሚዕካ ባርያኻ ይሰምዓሎ ተዛረብ በሎ ንሳሙኤል ሳሙኤል ጻውዒት ድምፂ ኣምላኽ ምስ ሰምዐ ሳሙኤል ዝብል ድምፂ ምስ ሰምዐ ባርያኻ ይሰምዓሎ እሞ ተዛረብ በለ ብድሕሪ እዚ ኣምላኽ ንካህን ኤሊ ዝምልከት ኣገዳሲ መልእኽቲ ንሳሙኤል ነገሮ ኣምላኽ ንካህን ኤሊ ዝምልከት ኣገዳሲ መልእኽቲ ንሳሙኤል ነገሮ ስለዚ ንሕና ድማ ህፃናት እግዚአብሔር ምሳና ስለ ዘሎ ህላውነቱ ክስምዓናን ለይቲ ድማ ምእንቲ ክሕልወናን ቅድሚ ምድቃስና ክንጽሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እግዚአብሔር ምሳና ስለ ዘሎ ምሳና ከም ዘሎ ክስምዓና ኩሉ ግዜ ለይቲ ድማ ምእንቲ ክሕልወና ስለቲ ዝሓለፈ ስለቲ ዝወዓልናዮ መዓልቲ ድማ ከነመስግን ቅድሚ ምድቃስና ኩሉ ግዜ ክንጽሊ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሕራይ በዓር ነዛንታ ዝጽቡቕ ጌርኩም ሰሚዕኹም እንተ ደኣ ኮይንኩም ክልተ ሕቶታት ክሓተኩም እየ ጽቡቕ ጌርኩም ሰሚዕኹም እንተ ደኣ ኮይንኩም ክልተ ሕቶታት ክሓተኩም እየ ሕራይ ተቐዳመይቲ ሕቶ ንሳሙኤል ደቂሱ ከሎ ዝጽውዖ ዝነበረ መን እዩ ንሳሙኤል ደቂሱ ከሎ ሳሙኤል ኢሉ ዝጽውዖ ዝነበረ መን እዩ እታ ካልአይቲ ሕቶ ድማ ሳሙኤል ነቲ ዝጽውዖ ዝነበረ እንታይ ኢሉ ክምልሰሉ ከም ዝግባእ መን እዩ ምሂርዎ
ሳሙኤል ነቲ ዝጽውዖ ዝነበረ እንታይ ኢሉ ክምልሰሉ ከም ዝግባእ መን እዩ ምሂርዎ? ባርያኻ ይሰምዓሎ ተዛረብ ኢሉ ክምልስ ዝነገሮ መን እዩ ማለት እዩ? ሕራይ መልሲ ናይዘን ሕቶታት እዚአን ንወለድኹም ወይ ድማ ንመምህራንኩም ንገርዎም ኢኹም። እግዚአብሔር ይባርክኩም። مسمعيا مسمعون بقالناي كريستوس جابل بزاني قالاتك وترو يملالس نتزدهيني وترو نخواح كحة وشتيك خفتلو بحكي كل وقت نتلماتي وتيبرنا برهالو እምነት ካብ መስማዕያ መስማዕውን ቃልናይ ክርስቶስ እንዳበለ በእዛነይ ቃላትካ ወትሮ ይመላለስ ነቲ ዘድህየኒ ወትሩ እናኳሕኩሐ ውሽጠይ ክኸፍተሉ ብሓቂ ክልወጥ ንጸልማት ህይወተይ ብርሃን ኣብርሃሉ بتصنع عام لبي كنت زي سفرة تتعوم بسرة كنت زعار فلو عشابو يتفي قد لنا امنا سامع زر الساعة طلع سرقو كوين خايت عرف داقيم كان كحني قويتا منفس قدوس ندخا ميدقف كم مسمعيا مسمعون بقالناي كريستوس እንዳበለ በእዛነይ ቃላትካ ወትሮ ይመላለስ ነቲ ዘድህየኒ ወትሩ እናኳሕኩሐ ውሽጠይ ክኸፍተሉ ብሓቂ ክልወጥ ንጸልማት ህይወተይ ብርሃን ኣብርሃሉ كم سمعكو واني نيقدفة نبيتك يدبكو قندم ما يتنحن حليوتنا يزاسقاين لبي حانكو نتحادي كيرو دحريت قوتني فرحنا يمتائي سعير غيوت عينتي كفتن تقا خاغرئي نتكم مسمعيا مسمعن بقالناي كريستوس دابل بزاني قالاتك وترو يملالس نتزدهيني وترو نخواحكحة وشتي كخفتلو بحكي كلوات نتلمات هيوتي برهان ኣብርሃሉ سمعو حقوس يورني نتزتباهل شقر مسمت قنت اني عيسن عنك بسفراي إلا هجقن امنتي سرون خدلدل متبع على مدو
نأمن نسمك وترونخ أوجاب كله زخدو እምነትካ ምስማዕያ ምስማዕውን ብቓልናይ ክርስቶስ እንዳበለ በዛነይ ቃላትካ በትሩ ይመላለስ ነቲ ዘድህየኒ ወትሩ እናኳሕኳሐ ውሽጠይ ክኸፍተሉ ብሓቂ ክልወጥ ንጸልማት ህይወተይ ብርሃን ኣብርሃሉ كمتم زتنقدو ناي مدحنوم ونجل بهدأ زسمعو هابت دخال بوم ميت زفرت قال تزريو أنا وين كم أتوم نعخز خبر نخركبني نخوب قدمي خان نفسي يقربا بغالك سرحاني እምነትካ ምስማዕያ ምስማዕውን ብቓልናይ ክርስቶስ እንዳበለ በዛነይ ቃላትካ በትሩ ይመላለስ ነቲ ዘድህየኒ ወትሩ እናኳሕኳሐ ውሽጠይ ክኸፍተሉ ብሓቂ ክልወጥ ንጸልማት ህይወተይ ብርሃን ኣብርሃሉ تيبني نعين باريخا حيلي خونني نعين باريخا ክርስቶስ ምእንታና ከምዚ ዓይነቱ መሪር ሞት ክመውት ዝመረፀ ሞት እንታይ ከም ዝጥዕም ንኸስተማቕራ ይነበረ ንሱ ሞትና ዝሞቶ ንሕና ነታናቱ ህይወት ምእንቲ ክነብራ ኢሉ ንሱ ሞይቱ ክትንስእን ንሰይጣንን ንሓይሊ ሓጢኣትን ንብልሒ ሞትን ንዓወት ሲኦልን ክስዕር ክኢላ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ሞት ኣሲሩ ክሕዞ ዘይክእል ንሓጢኣት ክስዕር ንሲኦል ድማ ከማርኽ ዝኽእል ክኢላ ኣምላኽ እዩ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ትርጉም ሞቱ መተዓረቂ ክኾነና ክርስቶስ ብምኽንያት ሞቱ መተዓረቂ ኮይኑልና እዩ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ብምኽንያት ሓጢኣት ተፈላልዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ንሰብ ክፈጥሮ እንከሎ ካብ ኩሉ ፍጥረታት ኣብሊፁ ኣኽቢሩ ብቓል ዘይኮነ ከም ንኻልእ ፍጥረታት በተን ክቡራት ዝኾና ጻብዕቱ ካብ ሓመድ ከም መልክዑን ከም ምስሉን ገይሩ ሰብ ገይርዎ ኡፍ ኢሉ ኸዓ እስትንፋሱ ኣካፊልዎ ኣብ ገነት ኣብ ክቡር ቦታ ኸዓ እታ ገነት ንገነት ኤደን ከዓ ክዓያን ክሕልዋን ከዓ ኣብኡ ቐሚጥዎ እግዚኣብሔር ወዲ ሰብ ግና ትእዛዝ ኣምላኽ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ብምዕጋብ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ክርሕቕ ወሲኑ ብድሕሪ እዚ ኣዳም ሓጢኣት ምስ ገበረ እንታይ ገይሩ ንኣምላኽ ክፈርሕ ጀሚሩ ኣብ ገነት ኤደን እንታይ ገይሩ ተሓቢኡ ድምፂ ኣምላኽ ምስ ሰምዐስ ቅድም ከምኡ ይኮነን ነይሩ
مس እግዚአብሔር ገጽ ንገጽ ዘዕልል ነይሩ مس እግዚአብሔር ገጽ ንገጽ ዝራኸብ ነይሩ ድሕሪ ውድቀት ግና ድምፂ ኣምላኽ ምስ ሰምዐ እንታይ ከም ዝተገብረ ቃል እግዚአብሔር ነግረና ከም ዝተሓበ ከም ዝሃደመ እምበር እቲ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዝነበረ ድልድል ፈሪሱ እዚ ኩሉ ዘመናት ክሳብ ምግላጽ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ብነቢያቱ ገይሩ እዩ ምስ ህዝቡ ዝራኸብ ነይሩ እቶም ነቢያት ንገዛ ርእሶም እውን ንኣምላኽ ገጽ ንገጽ ኣይርእዮን እዮም ነይሩ ድምፁ ካብ ምስማዕ ሓሊፎም እግዚአብሔር ገጽ ንገጽ ክርእዩ ኣይክእሉን ነይሩ እዚ ዝገበረ እንታይ ሓጢኣት ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኮይኑ ጸሎትና ጋዓርና ምህለላና ኣብ እዝኒ ኣምላኽ ከይበጽሕ ከልካሊ ቀጥሪ ኮይኑ ዝነበረ ሓጢኣት ክዛረብ እንከሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 59 ካብ ፍቕዲ 2 ክሳብ ፍቕዲ 4 ከምዚ ኢሉና ግናኸ ኣእዳውኩም ብደም ኣጻብዕኩም ብበደል ረኺሰን ከናፍርኩም ሓሶት ይዛረብ ልሳንኩም ከዓ ክፍኣት ይናገር ኣሎሞ ንኣኻትኩምን ንኣምላኽኩምን ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ዝፈላለየኩም ሲ ኣበሳኹም እዩ ከይሰምዓኩም ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ገጹ ዘሕብኣልኩም ሓጢኣትኩም እዩ ብጽድቂ ዝጠርእ ሓደ እኳ የልቦን ብሓቂ ዝምጉት ሓደ እኳ የልቦን ኣብ ከንቱነት ይውከሉ ሓሶት ከዓ ይዛረቡ እከይጠንሱ ሓጢኣት እውን ይወልዱ ኣለዉ ሓጢኣት ንኣምላኽን ንሰብን ዝፈላለየን ዘበኣሰን ስራሕ እቲ ጻድቕ ኣምላኽ ንሓጢኣት ርዩ ክጽመም ኣይክእልን ብባህሪኡ ሲ ምስ ሓጢኣት ዘይሰማማዕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንበዳሊ ሰብ ከም ንጹህ ክሪኦ ከም ዘይክእል ከዓ ሓንቶ ይርኢና ነርና ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 34 ስለዚ በዚ ሓጢኣት ምክንያት ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዝነበረ ድልድል ፈሪሱ ሰብ ካብ ርእሱ ሰናይ ክገብር ከም ዘይክእል ቃል እግዚአብሔር ኣርጊጹ ይነግረና ነቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ድማ ብንስሓ ይኹን መስዋዕቲ ብምቕራብ ይኹን ንሓዋሩ ምሕረት ክረክብ ኣይክእል ስለዚ እዩ ነቲ ናይ ኣምላኽ ፍትሓውነት ዘዕግብ መስዋዕቲ ክኽፈል እንተዘይክኢሉ ሰብን ኣምላኽን ንዘለኣለም ዕርቂ ክገብሩ ፍጹም ዘይሕሰብ ዝኾነ ሰብ እቲ ብቅድሚ ኣምላኽ ዝንስሖ ዝነበረ ንስሓ እቲ ንሓጢኣቱ ስሬት ክረኽበሉ ኢሉ ዝስውኦ ዝነበረ እንስሳ ንፍትሓውነት ኣምላኽ ክዕግብ ይኽእል ኣይነበረ ምክንያቱ ንባዕሉ እቲ መስዋዕቲ ንጹህ ስለ ዘይኮነ ንባዕሉ እቲ መስዋዕቲ ዘቕርብ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቐርበልካ ዝኽእል ኣካል ንባዕሉ እውን መስዋዕቲ ዝኾነ ኣካል ይደሊ ስለ ዝነበረ እቶም ቅድም ከም መታዓረቕቲ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ሰባት ኮነ እንስሳታት ነቲ ዕርቂ ዘድልዮ ሰብ ይኹን ንኣምላኽ ብምልኣት ክውከሉ ኣይክእሉን እዮም ንኽልቲኡ ወገን ማለት እዩ ኣገልግሎቶም ኩሉ ጎደሎን ንቑፍን ነይሩ ምክንያቱ እንተዳ ኣብ ቅድሚ ብመሰረቱ ንገዛእ ርእሶም እውን ካብቲ ነቐፋ ዝወፁ ኣይኮኑን ወላ እውን እንተወፁ እውን ንሰብ እምበር ንኣምላኽ ክውክሉ ኣይክእሉን ናይቲ ዝበደለ ስምዒት ክስምዖም ይኽእል እዩ ናይቲ ዝተበደለ ኣካል ስምዒት ግን ክስምዖም ኣይክእልን ኣምላኽ ንወዱ ብመከራ ክሕምሽሾ ዝገበሮ ፍትሓውነቱ እዩ ሰብ ነዚ ክርዱ ኣይክእልን እቲ ሓጢኣት ህዝቡ ሒዙ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቐርብ ነበረ ሊቀ ካህን ንባዕሉ ሓጢኡ ነይሩ ንባዕል መስዋዕቲ የድልዮ ነይሩ ደም እቶም እንስሳታት ከዓ ካብ ምፅራይ ስጋ ዝሓልፍ ኣይነበረ ነቲ ሓጢኣት ክኸድን ዝኽእል እምበር ከርሕቕ ዘይክእል ናይ ዓመትካ ሙሉእ ሓጢኣትካ ኣራጊፍካ ሓንቲ ክስጉም ሓጢኣት ተጌርካ ንዓመታት ተፅበ
اتحديات كأز خدن حدياتنا نبزلن تخدينه زصنحو كمتي يوحنس زمسكروا له جنشل حديات عالم زرح جنشل አይኮነን ነይሩ ቶም ቀዳሞት ገንሸላት ስለዚህ ጎይታ ወድ አምላኽን ወድ ሰብን ኮይኑ ነቲ ዝኾነ ይኹን አካል ክፍጽሞ ዘይክል ዕርቂ ክፍጽመልና ዝመጽ ክርስቶስ ፍጹም አምላኽን ፍጹም ሰብን ይኹን ብሎን ከለና ንኽልቲና ዝውክል ነቲ ዝተበደለ ወገንን ነቲ ዝበደለ ወገንን ንኽልተ ብማዕረ ዝውክል መታዓረቂ ኣብ ማእከል ዝቆውም ነቲ ናይ ሰብ ድኻም ዝርዳእ ነቲ ኣምላኽ ዝተበደሎ በደልካ ዝርዳእ እግዚአብሔር አቦ ብመለኮቱ ስለዘይንእሶ ንአቦ ምስ ሰብ ክዓርቆ ብቑዕ ይንሱ ካብ አቦ ብመለኮት ኣይንእስኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ስለዚ ንሰብ ምስ ኣምላኽ ክዓርቕ ብቕዓት ኣለዎ እቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት ግን እዚ ዓይነት ብቕዓት ኣይነበሮም ከማና ሰባት እዮም ነይሮም ሰባት ከማና ጎይታ ግን ፍጹም ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ፍጹም ኣምላኽ ብምዃኑ ምስቲ ምስ ኣቦ ዘለዎ ማሕረነት በዚ ምክንያት እዚ ንሰብ ምስ ኣምላኽ ክዓርቆ ብቑዕ ከምኡውን ክርስቶስ ብዘይካ ብሓጢኣት ብኩሉ እንትኑ ፍጹም ሰብ ስለ ዝኾነ ንሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክውክሎ ልዕልቲ ዘድሊ ብቕዓት ኣለዎ ልዕልቲ ዘድሊ ልዕልቲ ዝጥለብ ብቕዓት ኣለዎ ስለዚ ክርስቶስ እቲ ካብዚ ሰብ ዝወሰዶ ፍጹም ስጋን እቲ ገንዘቡ ዝኾነ ፍጹም መለኮትን ኣዋሃይዱ መተዓረቂ ኣካል ንምዃን በቂዑ ብዛዕባ እዚ ዕርቂ እዚ ጳውሎስ ብዙሕ ፅሑፋት ፅሒፍልና ኣሎ ቆሎሲ 1 ካብ 20 ክሳብ 23 ከምዚ ይልልና ኣሎ ብኡ ብደም መስቀሉ ገይሩ ሰላም ምስ ገበረ ከዓ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ዘበለ ኩሉ ንርእሱ ተዓሪቕዎ እዩ ንኣኻትኩም ቀደም ፍሉያት ብሓሳብኩምን ብኸፍኡ ግብርኹምን ጸላእቲ ዝነበርኩም ከዓ ካብቲ ዝሰማዕኩምዎ ተስፋ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ኩሉ ፍጡር እተሰብከ ወንጌል ኣነ ጳውሎስ ዘገልጋሊ እዩ ከይተናቃነቅኩም ተሰሪትኩምን ደልዲልኩምን ብእምነት እንተጸናዕኩም ሲ ኣበርን ነቐፋን ዘይብሎም ቅዱሳኑ ገይሩ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ከቁመኩም ሕጂ ብሰብነት ስጉኡ ብሞቱ ገይሩ ዓረቐኩም ይብለና ትርጉም ሞቱ ድማ ጠበቓ ምእንቲ ክኾነና ክርስቶስ በቲ ዝሞተልና ሞት ምክንያት ጠበቓ ኮይኑልና እዩ ዮሐንስ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 1-2 ከምዚ ኢልና ኣቱም ደቀየ ሓጢኣት ምእንቲ ከይትገብሩ እዚ እፅሕፈልኩም ኣለኹ ሓደ እኳ ሓጢኣት ዝገበረ እንተሎ ጠበቓ ኣብ ኣቦ ኣለና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጻድቕ እዩ ንሱ ድማ ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቂ እዩ ብናይ ሓጢኣት ኩሉ ዓለም ድማ ይንበር ብናይ ሓጢኣትና ጥራይ ኣይኮነን ይብለና ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዘለና ጥብቅነቱ ንሓጢኣት ዘይኮነ ንሓጣን ጎይታ ንሓጢኣት ኣይኮነን ዝጣበቕ ንሓጢኣት ኣይጣበቕን ጎይታ ነቶም ሓጣን እንተዘይኮኑ ክርስቶስ ንሓጣን ክሳዕ ክንዲዚ ክጣበቕ ዝፈተወ ኣብ መንጎ ሓጢኣትን ሓጥን ዘሎ ፍልልይ ኣነፂሩ ስለ ዝፈልጥ እዩ ብዙሕ ግዜ ንሽገር ኣብ መንጎ ሓጢኣትን ኣብ መንጎ ሓጥእ ሰብን ዘሎ ፍልልይ ስለ ዘይርዳእና እዩ ሰብ ክደክም እንተርኢናያሲ ኣክንዲ ንድንግፀሉስ ንፀልኦ ንፍንፍኖ ጎይታ ግን ነዚ ፍልልይ ኣርጊፁ ዝፈልጥ ስለ ዝነበረ ጠበቓ ኮይንና ኣብ መንጎ ሓጢኣትን ኣብ መንጎ ሓጣእን ዘሎ ፍልልይ ስለ ዝርድኦ ይኸስዎ ነይሮም ምስ መናዝር ምስ ተገውቲ ዓርኪ መናዝር ምስኦም ይቕመጥ ኢሎም ምስኦም ይቕመጥ እምበር ግብሮም ይገብር ነይሩ ዲ ጎይታ ኣይገብር ነይሩ ምስኦም ዝቕመጠሉ ምስኦም ዝመላለሰሉ ዝነበረ ምክንያት ግን እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ሓጢኣትን ኣብ መንጎ ሓጥእን ዘሎ ፍልልይ
يفلق سلازنبره يهودا بزعبا زي أما الأختو فقد 23 كم زيلنا نقاليهم كاب حاو منتيلكم أن نقفوهم نقاليهم دما نتي بالسقاز رخص خدان إقوى الناس ألاكم بفرحة دموت نتنتاي بالسقاز رخص خدان سي الناس نتحديات نتسبايكم كانت تصيفوا نتسبايكم كانت تفنفنوا نتقبريخ نتسب كنت دم بتصلوا كات زوده وقتين تتصلي يتكات زرق حلو عبرانيين 4:14 كا خمزي لنا دقيم بزي حاتيات سي بكل خمس غمانا اتفتنو ينبر بدغامنا كدنقصلنا زي كل ليك كهنات يبلنا نمو بسمايا زحالف عابي ليك كهنات يسوس ود املاك ابزهلو الناس مؤمننا نصنا امين اتطبقانا نمخان زبقو زعابي رقحي ጎይታ እቲ ካባና ማለት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰደ ስጋ እዩ ምክንያቱ እዚ ስጋ እዚ ካብቶም ሰለስተ አካላት ንእግዚአብሔር ወልድ ማለት ንጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ደቂ አዳም ዝጠበቀ ዝምድና ክህልዎ ገይርዎ እዩ ዘመድና ክኸውን ስበቀ እዩ ትፈልጡ ዲኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመድና እዩ فلت اليوم ها دك حتى ناخم دك ما خم ترى يكون زمودكم يسوع كريستوس سي زمدناي حوناي اتي سماين مدن زفتره اتي باملاخ النوتس مس ابون منفس قدس معرز خونه ود املاخ سي ناي ناخاتكم زمدناي حلافي جنرال وي كونريل زمد زلو عاركي وي محازا قاطي ممكن فلدو تخاقي زبلك أبزوتون زيتوني زوتو وانا تزومود كالنا على الكاس كستوكو بيدا سبيل لك ساكو زاخالي خزر رسول جنرال كستوكو ندي كستاي قليهم قاموا زي بصحوهم سب بعل سلطان كوين مسؤو نيشي ناي سقا زمدنا مهلاو كساب كندزي نابو خنقرب زمدي كنبلو زبغنا انت خوينسي املاح كدا مقربناي زمدناي سلازي طبقانا كخون زغبرو مغنيات سي زمدنا سلازخوني يحممو إناتنا قداي ناتنا حمام يحممو ناتنا دخام نسمو ناتنا ودكسي نحن أنت ودي راس نسي حمل نسي سمو نسي في الوقت كم سلازخوني ناتو سقاي ناتو سنبرات ناتو مكران عنا فوسي زخوننا زخونه يكون مدراو طبقه اب كندي تبعال ነገር ኮይኑ ከም ዝምጉት ከምኡ ኸዓ ክርስቶስ اب كنديتهم بسمو زامننا طبقه نفسنا كون تقبلنا يا سبات ኮይኑ በቲ ስለና ዝኸፈሎ መስዋዕት ይጣበቃል በቲ ዝገበርናዮ አበሳ ፍርዲ ንሱ ከም ዝተቀበሎ በትናቱ ጽድቅ ድማ ከም ጸደቅና ኣብ ክንዳና ይጣበቅ ምክንያቱ ኣብ መስቀል ውዒሉ ክንብል እንከለና እዳ ኃጢአትና እዳ ሞትና ከፊሉ ክንብል እንከለና እቲ ዝገበርናዮ ንገብሮ ብሕጂውን ንገብሮ ኃጢአትና ናይ ሁሉ ዋጋ ይኸፊሉ ስለዚ በኃጢአት ምክንያት ንዝኸሰና ዘበለሲ ኣብ አቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠበቃለና ዕብራውያን 9:24 ኮሚልና ክርስቶስ ሕጂ ኣብ ቅድመ አምላኽ ክራየልና ናብኣ ናብታ ሰማይ ኣተወ እምበር ኣብቲ ምስሊ ሓቂ ኣብታ ብኢድ ተገብረት መቅደስ ኣይኮነን ዝኣተወ ኣበይ ይኸይዱ ኣብ ሰማይ ኣብ ቅድመ አምላኽ ክራየልና ናብታ ሰማያዊት መቅደስ ይኣትዩ ከም ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጂ ኣብታ ምድራዊት መቅደስ ደም እንስሳታት ሒዙ بجمع تأثيره أفكر ما أملاخ حياتنا خد ذاته ليك كهنة تهيلنا بتأمانه ليك كهنة زغني يسوع كريستوس أبتا سماوي بيت مقدس أفكر ما أملاخ كرأي لنا نبأصل ذاته قال كريستوس طبق أنا أمنت مخانو كابكال زغنا عين تبكنا أزي فلي طبق أغني بلن كلناسي كم زمدراو طبق أيكونن ويتانا يسوع كريستوس أمدري حد سب كتاب الكازغل نجراوي وي مورالا واقع مسكفلك بزغنا نجار مستخصص كاسي
أب حق تقربن كلها أبغى تقومه جنزب كفيل كايخا واجاهيب كايخا يسوع كريستوس نكون ما يكون كريستوس أبغى أنا زخنة تخفيله زي كونس واجا خفيلي كفيلنا يكوننا نويتا يسوع كريستوس نحت أبغى أخونا النيلنا سلازي صومنا سلازي سجدنا أيكونن يسوع كريستوس أبغى زخنة نسوسي بعلو كفيلو واجا خفيلو سي يوت أبغى أخويننا أتواجا دما بورك يكون ببورور كمزن زي كل واجا أتي أبغى أنا خونا إلو زخفولو واجا ترى واجا يكون بوركي ببورور كمزن زي كل واجا يتروس بزعبازي أبقى دامي من الأختو أما رف حدا ودا 10 جعتن كم زي لنا له كابتي كاب أبوتاتكم تقبلكم وكنتوا نبرتكم كم بدأ متعابرن رخصة زي بقولوا جنشل بخبر دم كريستوس نبر بتأفع نجر ببرور ويس ورك 5 دحنكم تفلت يخون سلزي يسوع كريستوس تابعنا نخون كفيلنا زي كونس كبور دوم خفيل تابعنا وين اتخلاي ترجمنا يموتون بارزي اتسالساي ترجمات يسوع كريستوس بجاك خوننا ناي كريستوس بجانت قدسات صحفات አረጋግጾም ዝገልጹ ሐቂ በዓሉ ጎይታውን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ሓደ ከምዚ እንልናሉ እቲ ሕያዋይ ጓሳኔ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በእጅ አባጊዑ ይሕልፍ በእጅ ዝብል ቃል ክንዝክርን ከለና ገለ ሓደጋ ከም ዝነበረ ክንርሳዕ ይከኣል ጎይታ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ህይወቱ በእጅ አባጊዑ ክሕልፍ ከም ዝኾነ ምስ ገለጸ ነተን አባጊዕ ዝዛረፈን ፋሕ ዘብለንን ተኽላ ከም ዝመጽእ ሓቢሩሉ ስለዚ ክርስቶስ ካብቲ ክውሕጠና ዝደሊ ጸላይ ክብጀወና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ በጃ ማለት ኣብ ክንዲ ማለት እዩ ኢሳይያስ 53 ትምዕራፍ ብምሉእ بفلي كاف وده حمشتر كم زي لنا نسوجن بسري قبلنا قصلة بسرعة بسنا دما تاخد كتا نحنا سلام ما أنت خنركب مقطعتنا بورد نحنا ون بسمبراتو حاولنا يبلنا سلازي اتصال ساي ويتا كموت وي ترجمنا يموت دما بجا يخوننا أيو رابعي مدحن يخوننا أيو نبي جانته وتيت مدحني ኢየሱስ በጃ ምስኮነና ሲ እንታይ ዝገብረና ይድሕንና ስለዚ ክርስቶስ ፍጹም ብዝኾነ ምብጃው ስለስተበጀውና ዝተማለአ ድሕነት ንምርካብ በቂዕና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ከም ማእከላይ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ሰባት ነቲ ህዝብ ነቲ ዘገልግልዎ ዝነበሩ ህዝቢ ክብጀውሉ ዝኽእሉ ቅድስና ይነበሮም كم سلز نبوري مسواتي انسى أقل زون يرم نسوم نجزار أسمع يكونون زبجوها نسوم نجزار أسمع يكونون مسوات زخون نسوم سي أكن داخل زخون مسوات حزوم يمزقون ممكن ياتو كبجو زخل كدس الناس اللي زي نبوري كريستوس جن زخون تكون أبرزي بلو كدوسن فتصومن سلز نبره بجزار أسو كبجونا بقول لازم بجاب مخان عادينا كم من تاين عادينا كريستوس ذهبنا دحنت مدراون سماياون دحنت عرفت سمعكم ده بقولتها بمأمانكم دحنت بمركبكم عرفتي سمعكم ده بجنزب كترخبوا زي تقولوا بورك تعدقوا زي تقولوا ببوتا بصفحي بزنا خطبوا زي تقولوا عرفت أوش تقوم سمعكم ده زبير مسكين هذا علم بمقبله قدامي تزغونة هاجر بتكنولوجيا قدامي تزغونة هاجر جابان
أب عالم اتزبزح نفس قتل زفت أمل هاجر كجبان تايس لزغوني مسلك كيو تازي قليلي يا جزا خبركم أبيتي بعتيكم نجابان لايف ستايل سيرش بور ناي تمرت سيستم بولو ناي كله سيستم جنة كوينات سمعك هاجر دخونا جن إذا عينت هيوت إذا عينت بايتاسي نتهزبي وشت أو سلام كوبايك على انتي سلازغوني أوشتنا بويتات راي كمال أزخل بادو بوتالو أب بويتا مسمس أنا راي كمال أزخل كأبس زخل بادو بوتالو إذا سلازغوني غايب بوزح مكرا سجيرو حواتنا مش نسمعنا تحانيقو أبابور آتيو نفسه فيه بوزح هم عين زيناتات نسمعنا مش نتا هيوتتي أنا غركبسي بغندي عينت مكرا يكو حليف أسام سجيرو بحر سجيرو زغول حليفوس جن أفت بوتا عرفت زبولو أفت عرفوا اللي غلي زبولو بوتا بس عرفت سيني موت تمخنيات انتهي دلائلنا بادونتهم كمل زغل كويتا سلازي رخبو سلازي كريستوس مدراون سماياون دحنتي يهيبنا أم مدري ببدلنا بقبرنا موتات كاموهانا يهيبنا هيوت راي زيكونا هيوت مسترفوق يهيبنا سلازي طعي محبراون منفساون هيوت كنحلف بغينا منفساو هيوتنا راي زيكو محبراو هيوتنا خيترفسي بتاب كريستوس زلنا أمنت تسأليو بزعبان نبلعو بزعبان نشتيو بزعبات صباح كيني جنق قويتا خمس حليلنا كابتن نحنا نرأسنا أن حليلاسي أبليس ونص خمس حليلنا لنا أمن عرفت رغيبنا كريستوس قل تعم مدراو هيوت من انتخ نركب تراهي مويتون تزخون أزينا أن ندنك سبات مقنا باولوس كوميل تسفانا ساف زامن تراهي تزخون تاي مقنا نيرن أزينا ندنك مقنا نيرن كريستوس ذهبنا مدحن نمدري أحليفوس نفس ما يوي هوت الزبك مدحني زيابير مسكن سلازي أتي ربعي بموت يسوع كريستوس زرخبنايو ترجم موت دما مدحني حمشي دما ترجم موت يسوع كريستوس ما أكلاي من أنت كوننا كريستوس سبن أملاخن زرخبولو ما أكلاي ناي سبن ناي أملاخن زرخبولو ما أكلاي باولوس نتيموتيوس بزعبا زخمزيلو مالت أب قدامي تيموتيوس مراف كلتا فقد حموشته أملاخ حد بينيومو أتأمون أملاخن سبن زلو ما أكلايون أتسب كريستوس يسوس حد بينيوم أمدري خما أكلاي أكل كوينو زغلغلو بزحات نيرو بزحاتنا أملاخن نهزب أملاخن زرخبو نيرو بزحات نبيات نيرو زياتهم قنا كم ناي كريستوس زبالة ما أكل النت كله ما يتخالن إبراويان بزعبازي أفضي أب مراف شمونته كاب حدك ساب فضي شدشته جلسوا لنا له كم زي بالحجة ما نزل نبلو زلنا أورا نجرو زيو كم عارز ولا لا يغلك كم عارز ولا لا يغلك هيوتي بني نعين باريخا حيلي هونني نعين باريخا ሰማያት ናትካዮ ምድሮን ናትካያ ንዓለም ምስ ምልአታ ኢየሱስ ሰሪትካያ ንዓለም ምስ ምልአታ ኢየሱስ ሰሪትካያ
ሰማያት ናትካዮ ምድርውን ናትካያ ንዓለም ምስ ምልኣታ ኢየሱስ ሰሪትካያ ንዓለም ምስ ምልኣታ ኢየሱስ ሰሪትካያ ኣብተፍር ምሳኻ ዝመዓራ ኣርመን ንጉሲኻ ንስኻ ከም ከማኻ የለን ንትዕቢት ባሕርውን ዝገዝኡ ቓልካ ጽድቂ ዝመልኦ መሰረት ዙፋንካ ሰማያት ናትካዮ ምድርውን ናትካያ ንዓለም ምስ ምልኣታ ኢየሱስ ሰሪትካያ ንዓለም ምስ ምልኣታ ኢየሱስ ሰሪትካያ ሰሜንን ደቡብን ስኻ ፈጠርካዮ እቲ ዘይነበረ ክህልው ጌርካዮ ብሓያል ቅልጽምካ ብብትዕቲድካ ኩሉ ዝገበርካ ጐይታ ይንስኸኻ ሰማያት ናትካዮ ምድርውን ናትካያ ንዓለም ምስ ምልኣታ ኢየሱስ ሰሪትካያ ንዓለም ምስ ምልኣታ ኢየሱስ ሰሪትካያ ብርሃንን ጽልማትን ብስም ዝሰየምካ ኣኽራን ፀሓይ ወርሒ ኩን ኢልካ ዘጽናዕካ ንረሃብ ቀጥቂጥካ ጸላት ትብትን ልዕል ዝበልካይኻ ኢየሱሰይ ስልጡ ሰማያት ናትካዮ ምድርውን ናትካያ ንዓለም ምስ ምልኣታ ኢየሱስ ሰሪትካያ ንዓለም ምስ ምልኣታ ኢየሱስ ሰሪትካያ ብርሃንን ጽልማትን ብስም ዝሰየምካ ኣኽራን ፀሓይ ወርሒ ኩን ኢልካ ዘጽናዕካ ንረሃብ ቀጥቂጥካ ጸላት ትብትን ልዕል ዝበልካይኻ ኢየሱሰይ ስልጡ ሰማያት ናትካዮ ምድርውን ናትካያ ንዓለም ምስ ምልኣታ ኢየሱስ ሰሪትካያ ንዓለም ምስ ምልኣታ ኢየሱስ ሰሪትካያ ሰማያት ናትካዮ ምድርውን ናትካያ ንዓለም ምስ ምልኣታ ኢየሱስ ሰሪትካያ ንዓለም ምስ ምልኣታ ኢየሱስ ሰሪትካያ
ናብ እግዚኣብሔር ተመለስ። ስለዚ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እንተ ተመለስካ ክምለሰካ እየ፣ ኣብ ቅድመይ ከዓ ደው ክትብል ኢኻ። ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር እንተፈሊኻዮ ከም ኣፈይ ክትከውን ኢኻ። ንሳቶም ይመለሱኻ እምበር ንስኻስ ኣይትመለሶም። ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 15:19 ኣብዛ ምድሪ ክንነብር ከለና መዓልታዊ ብዙሕ ምርጫታትን ውሳኔታትን ኢና ክንመርፅን ክንውስንን ንውዕል። ካብኡ እቲ ንመንፈሳዊ ህይወትና ይኹን ንስጋዊ ህይወትና ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ነቲ እግዚኣብሔር ክቡር ዝብሎ ካብቲ ሕሱር ዝብሎ ነገር ኣስተውዒልና ፈሊና ክንመርፅ ምኽኣል እዩ። ኣብዚ ዓለም ክትርሕቀሉ ወይ ካብኡ ክትምለሰሉ ዝግባእ ሕሱር ነገራት መሊኡ እዩ ዘሎ። እዚ ምምላስ ዝብል ኣምር ብዛዕባ ቦታ ዘይኮነ ብዛዕባ ኣተሓሳስባን ብድሕሪኡ ዝመጽእ ተግባርን ዝምልከት እዩ። ኣብዚ ዓለም እዚኣ ክማርኹናን ክጠልፉናን ኣእምሮናን ልብናን ክሕዙ ዝኽእሉ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ሃዋርያ ያዕቆብ ብዛዕባ እቲ ሓቀኛ ኣምልኾ ማለት ዕለታዊ ክርስትያናዊ ናብራ ክዛረብ ከሎ ርእስኻ ካብ ርክሰት ዓለም እናሓለኻ ንዘኽታማትን መበለታትን ኣብ መከርኦምን ፀበብኦምን ምብፅሒ ይብለና። መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1:27 ሃዋርያ ዮሃንስ እውን ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተዉ፣ ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ ፍቕሪ ኣቦ የብሉን። ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት ዒንትን ንብረት ትዕቢትን እዚ ካብ ዓለም ይንበር ካብ ኣቦስ ኣይኮነን። ዓለም ተሓልፍ እያ፣ ፍትወታ ከዓ እቲ ንፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘላለም ይነብር ይብለና። ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2:15-17 ኣብ ዓለም ንነብር ስለ ዘለና እዚ ልዒሉ ዝተገልጸ ኣብ ዓለም ዘሎ ነገራት ክጸልወና ወይ ክትንክፈና ንቡር እዩ። እንተኾነ ንሕና ተቐላጢፍና ካብዚ ሓሳብ እዚ ክንሃድምን ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስን የድልየና። ቃል እግዚኣብሔር ካብ ምንዝርና ህደሙ ረሓቑ፣ ነዚ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቅተሉ፣ ኣብዚ ምዋት ስጋኹም ሓጢኣት ኣይንገስ ብምባል ይእዝዘና እዩ። ነዚ ትእዛዛት ደኣ ከመይ ጌርና ክንሕልዎ እንኽእል? ከምኡ እውን ከመይ ኢልና ኢና ብቅድስናን ጽድቅን ክንነብር እንኽእል? ወይታ ዘይከኣል ነገር ከምዚ እዝዘና ርዱእ ነገር እዩ። ዋላ እኳ ትእዛዛቱ ከቢድ እንተመሰለ ነቲ ትእዛዛቱ ክንሕልወሉ እንኽእል ጸጋ ኣዳሊልና ኣሎ። ለምኑ ክህበኩም እውን ኢሉና ኣሎ። ንሱ ምእንቲ ክምሕረና ልዕል ዝብል ምእንቲ ጸጋ ክበና ዝጽብእ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ነቲ ጸጋ እዚ ተቐቢልና ነቲ ካብ ስጋና ይኹን ካብ ከባቢና ዝመጸና ናይ ምንዝር ርኽሰት፣ ዝሙት፣ ፍትወት ስጋን ስስዕን ካልእ ሓጢኣትን ሃዲምና ኣእምሮና ብሓቂ ዘበለ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ ንጹህ ተፈታዊ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ደግነትን ንእዶን ዘለዎ ዝበለ ክንጾምዶ እዩ። ዝጽናዕ ጥቕሲ እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 12:2
ንጸሊ። ወእግዚአብሔር ካብቲ ዘጋጥመኒ ዓለማዊ ኣተሓሳስባ ቀልጢፈ ናብቲ ቅዱስ ሓሳብ ምእንቲ ክምለስ ወትሩ ብምሕዳስ ሓሳበይ ክልወጥ ርድኣኒ። ኣሜን። ስለ ፀንሐና ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በዚ ፀንሐ መደብ ተባሪኽኩም ተገልግልኩም ከምኡ ድማ ታኒፅኩም ክትኮኑ እምንቶና እዩ። ኣብ ዝመፅእ ዘሎ መደብና ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ እግዚአብሔር ምስኩልና ይኹን።